everybody. Welcome to the TVG Sports Show. I just need to make sure everybody can hear us because we've got technical new mics and things. Can anybody confirm? This is Ghost Lady. Can you maybe confirm if you can hear us? Toast. Before we start, because last time our sound wasn't perfect, so we can only test it when we're live. So we just need to find out from the Ghost Lady if we are. Can you hear us? Can you hear us? Is that a yes from you? Yeah. Welcome, guys, to the sports show. We were gone for a while, but now we're back. Just by way of introduction, I'm Myles, and this is Mr. Dean Apollos. So this is the sports show. We're chatting Paarl and Wellington sports people. Just to give you some background, what's happening in the background, we are streaming live to Facebook and to Insta and to YouTube. And you can see we've got some nice names there, and we've got some nice technical advances part of the show. Meneer Apollos, hoe gaan het? Ja, baie lekker om terug te wees. Loadsetting was lang. 2 maanden nog? Ja, baie lang. Okay. Ja, en dis hoekom het so lank gevat as ons terugkom. Want die koop om dus eens uitgetoets het, dat ons nou nog eens. Of course, the right equipment costs a bit of money, so we had to invest a bit of money. But it's good to be back. So how are we going to do it? We're going to speak to people from Paarl and Wellington. The nice thing what we're doing now with the setup is that people can phone in from home. So all our guests, they're going to speak to us via their home in their comfort. They don't have to come all the way to the studio. And then also you guys can also engage with us. You can ask questions. I think it's a nice time to have some interesting conversations with the people of Paarl and Wellington. We are here at Workshop 17 in the studio. Some of you have been here before. We are going to start with the movers and shakers. So we're going to start with people that have achieved a few things over the past week. We're going to include it every week. And then after that, we're going to speak rugby, local sport, provincial sport, and also international sport. And then we're going to speak all the other sports that are applicable or that are relevant. So swimming, netball, jeugdskei. Jy was van 'n makwaal, jeugdskei. Jeugdskei and then jeugdskei. Okay. And then also whatever is happening. So over to the movers and shakers of Paarl that have achieved something over the week. So Nicoline Martin, we know, netball, she's the team manager. So of course there's a university championship in Malawi. Nicoline Martin doesn't really need an introduction. She's been appointed as the team manager of the SA team going to the university. And then also we have Bianca de Beer. She's also in the team. She's been selected. So they are playing this weekend in Malawi, representing South Africa, which is something super amazing. Then of course, Mr. Blommetjies, Clayton Blommetjies. He's back. Ja, en ek het met hom gepraat. Hy is baie excited om terug te wees. Nice. In sy dorpie. Okay. En ons kyk hoe lyk vorentoe vir hom. So Clayton Blommetjies, of course, back from the Cheetahs, back at home. He's playing for the Stormers of Western Province this season. Welcome home, Clayton. And then we have Ahtlete de Klerk, like you said, jeugdskei. She's been doing jeugdskei her whole life. And she SA Colours that got gold recently in Namibia. So congratulations to Ahtlete. She's from Wellington. They've got quite a significant jeugdskei community. It was actually chat. Maybe we must get someone from jeugdskei to come to talk. Ja, ek wil ook graag weet hoe werk dit en wat se reels, sulke tipe goed. Big in South Africa. And then the man of the, let's call it the year. Ja, almal praat van die man. Is van 6 maande terug. Ja. En van 'n kakebeenbriek tot 'n Springbok. Ja, die man het alles gehad in 6 maande. Yeah, so we can't stop talking about Kanan. Rugby people can't stop talking. He's been as a call up. Of course, they had a lot of injuries with the Bokkers, so he's have a call up. He's currently in Australia. Last time he was with URC in Europe. I mean, he didn't come through here for Kanan, so yeah, we're watching him closely. And then Angus Solomon, so he's of course going to be one of our guests today. He's phoning in.
swimmer. He was selected for the Tuks team. They were this weekend at UWC. He swims for Tukkies. Want to find out why he's swimming for Tukkies, what he's doing there. And they got gold. They won the championship in the swimming league, so we're going to chat about it. So that was the movers and shakers. Well done, guys. Yeah, well done. Congratulations. Yay, sound effects. So what we're going to do is we've got 3 guests lined up today. We're going to speak to Eugene. He doesn't really need an introduction. Club Rugby, he's going to tell us a bit about the season past, and we're drawing towards the close of the season. So he's Eugene Andries. And then Dylan Bobby Alexander also. Yes, exciting scrum up. Yeah, being on our show. He's currently has a new home at the Griquas. We're going to chat to him a bit. And then, of course, fresh out of the swimming pool, Angus Solomon is going to chat to us a bit. So, yeah, don't go away. We got all the scores for rugby, and Dean's got everything prepared here. So we're just going to chat a bit about the rugby. Right, so we are chatting rugby, and we are going to chat to Eugene Andries. Mr. Eugene, hoe gaan dit? Goed, het staat goed. Het kan niet klaar, het is net koud. Maar het is koud. Het is amper uit de jaren. Het kan niet zo weer. Yeah, so we always talk to the club rugby. Eugene, tell us a bit. Say, hoe was die jaar zover? Hoe was die season? Ek moet vir ons 'n baie goeie jaar beleef vir jaar. Komende naweek as dit ons laaste liga game van die Paarl streek vir die liga en ons op die oomblik die voorlopers. So ons speel Paarl United Saterdag, as ons Saterdag wen, dan eindig ons op 60 punte. Die span wat tweede lê is Young Stennets en span wat derde lê is Lower Paarl. So ons op die oomblik 55 punte en Young Stennets 47 punte. So die league is so te sê klaar daar vir Paarl Rangers. Ons moet net die laaste wedstryd hierdie naweek wen teen Paarl United. En dan daarna is dit natuurlik die knockouts wat begin. Maar dit was 'n baie goeie jaar. Manne het hard gewerk. Manne het een doel voor oë gehad en dit is dat hulle die liga wil wen. En hulle het so waar gewys hulle kan dit doen. Met die commitment van bestuur en van players het ons dit reg gekry vir jaar. Oh, jy sien met hy na die dis nou die laaste game van die league. Is dit normally voorheen was dit mos die bottom 7 en die top 7. Is dit jaar net die top 7 of hoe werk dit? Nee, die knockouts gaan so werk. Ons gaan al die spanne gaan deelneem. Daar's nie van 'n bottom en 'n toppie. Een speel teen 8, 2 speel teen 7. En so gaan dit aan. En al die spanne gaan deelneem. As jy die eerste week uitval, as skep jy outomaties oor na die verloor dinge se toe. Wat net oor 2 weke daarna weer gespeel gaan word, wat die semifinals gespeel gaan word, want ons motto is, ons wil vir almal besig hou, want te lank was ons sonder rugby gewees, en nou wil ons maar vir almal besig hou tot einde September. Okay, so as die maak 'n voorbeeld, Paarl Rangers wen nou die league, maar as hulle in die knockout speel, dan speel maak 'n voorbeeld, dan speel Myles miskien die Paarl Rangers, en Myles wen vir Rangers in die knockouts, dan gaan Myles deur. Ja, jy noem dit nou daar so, ja, dit is mos maar die geval. Plat Afrikaans, die span wat die eerste ronde moet nou wen, hy gaan mos nou outomaties gaan, hy mos nou deur na die wen dinge sit, na die wengroep toe, vir die semifinals. Dieselfde met die tweede spanne ook. As jy uitval, as jy verloor, dan sê dit nie, jy's uit, nou jy's klaar met die rugby nie. Dan skuif jy net na die verloorgroep toe waar hulle teen mekaar gaan speel. Wat ook wat deur gaan tot op die laaste dag van die knockouts waar die finale gespeel gaan word. En alles gaan op Tal Josephat gespeel word. Okay. Nice. Eugene, sê vir my, die wat nie weet van die klubie, hoeveel teams het julle vir second, third, juniors, female clubs, die wat nie weet nie? Op die oomblik speel ons net twee spanne mos as gevolg van die COVID. Toe was daar besluit, ons speel net 'n tweede span. Jou tweede span en jou eerste span wat speel. Dis wat duidelik gebeur. Maar volgende jaar gaan dit nou weer wees. Jou derde span, jou tweede span en eerste span. Maar jou juniors is belangrik. Die juniors sal moet inkom. Want daar's rowwe talent wat nog nie raak gesien word nie. En
almal speel nou nie by die skool. Almal kry mos nou soms nie kans by die skole nie. So elke klub het maar 'n paar van 'n paar laities wat juniors wil speel. Maar onthou, klubs begin nou weer derbies ook te speel. Soos volgende jaar is dit nou Wireless en Riverstones en dan die jaar daarna is dit Rangers en Albions. So al hy systems moet nou weer in plek kom. Maar was daar voorheen 'n Junior League of was dit die eerste keer? Yes. Nee, daar was die Junior League was baie sterk geweest. Dit was geweest voorheen. Maar ons het mos 'n paar jaar te wat ons geen wedstryde gehad as gevolg van die water, geen water op die velde was nie. En toe kom COVID, so alles het teruggeval. So nou moet elke klub sal seker maar van volgende jaar sal hy moet begin opstaan om sy juniors weer reg te kry, want dit is belangrik, want dit is jou voedingsbron. So Eugene, lastly, water was 'n challenge 2 jaar gelede toe COVID. Wat was die jaar se challenges? Op die oomblik is daar maar altyd challenges. Ons velde, ons sukkel maar met ons velde is nie in 'n goeie toestand nie. Ons sukkel maar met ons practices saans. Ons ligte werk nie reg nie. Ons as baie aande wat ons in die donker te oefen. So dit is maar baie van die challenges, die velde. En ook daar moet nou jy moet jou operations plan wat jy in plek moet hê. Maar wat ek nogal kan sê is van die Paarl rugby kode doen ons alles in ons vermoë om die goed reg te kry vir die players om Saterdag hulle sport te geniet. En dit is nogal, jy kan sien op 'n Saterdag as jy nie jou ambulans het langs die veld het nie, dit kan vir jou moeilikheid veroorsaak. En veral naweke ons beamptes van die Paarl kode en die streek, ons is op die velde, ons loop tussen die velde om die goed reg te laat loop, want weet jy het seker maar die pers dopgehou van die referees wat deesdae so getarget word en soos ons weet, as daar nie referees is nie, kan ons nie speel nie. Ja. Yes. Eugene, laaste vraag, soos as dit die laaste game die naweek van die league, hoe lank gaat hulle rus? Is dit sommer onmiddellik begin die uitkloppe of gaat hulle eers 'n week of 2 rus? Nee, ons na die league begin die knockout die eerste ronde en dan is dit mos die week daarna is dit mos die World Cup Sevens wat almal die clubs af is. So daai naweek speel ons en dan daarna is dit weer aan. Dan speel ons mos nou die semifinals en die week daarna gaan die finals wees. Ons klub se amptelike seisoen sluit af op die eerste naweek van Oktober. Dan gaan ons Rangers gaan Hermanus toe. Ons gaan daar 'n memorial wedstryd speel teen Athletics van Hermanus wat ons al die jare 10 gespeel het. En dan is dit natuurlik met die Sevens. Ja. Lastly, Eugene, die Dal die naweek, wie speel die naweek? Speel al die teams die naweek? Wie kan ons kom kyk? Die naweek is al die streeksmanne is die naweek op die Dal. Young people speel nie. Albions speel weg die naweek. Hulle speel teen Strand. Okay. So dit gaan al die streeksmanne wees op die Dal die naweek. Okay, cool. So hy gaan vol wees. Okay. Definitief. Okay, ons sien julle daar. Eugene, baie dankie vir jou tyd. Ons sien jou Saterdag op die veld. Yes. Baie dankie hoor. Weer eens baie dankie. Okay, dankie Eugene. Bye. Okay. Yeah, guys, that was Eugene Andries from Rangers. Het hy nog gesê dat klaar die league gewen? Hulle wen klaar die league. Jo, nice. Dis ook hy vryf dit 'n bietjie in ook. Oh, okay. Sê vir my Dinas, wat was die scores behalwe die local scores so gou? Die Super League A, Super League B. Super League Paarl het hier gespeel nie. Alright. Cool. Dan is dit People wat teen vasgeval het in All Saints. Die telling was 1931. En dan is dit Vineyard wat in Biala gespeel het. Vineyard het ook vasgeval dan ja 40 27. Ja. En dan is dit Albion wat in Kraaifontein gespeel het 18-14. Ja, hy was dit toch. Hy was daar die local. Ja, hy was die local club rugby. Ja. Okay. Ons na die skole toe gaan. Yeah, so we also... Sorry, Sarah is het heel dag rugby daar. Ja, heel dag. So Maar die bokke speel ook. Yes, as oggend is dit die Oorbliks in Argentinië, dan is dit Australië teen Suid-Afrika en Australië se game begin 11:00. So hy game maak so mooi so 1 o'clock klap pas 1 en as dit net reg om daal toe te gaan. Oh my God. Yeah. So yeah, while we're going to touch on school sports, our next guest we have is none other than Dylan Bobby Alexander.
And the reason why he's here, he has a new home in Griquas. Diamante man. So welcome, welcome Bobby. Sit gou jou mic op hard daar so. Okay, hy's aan. Hi Bobby, hoe gaan dit? Goed, dankie Mela. Ja, 100% meneer. Ons dankie vir jou tyd, maar voor ons gaan na Griquas toe, ons weet jy's 'n ou gimmie en ons praat oor skole rugby. Waar het jy die interskole gekyk en het jy die hele game geskree of die laaste minute ophou geskree? Nee, ek was actually daar by voor, by die interskole, maar was maar 'n bietjie stresvol geweest. Stresvol, hele dag. Het jy nog haar op, dis hoekom jy mis nog op weet. Nee, laat so 'n bietjie uitgeval man. Bobby, ja, thanks. Sê vir ons, Griquas, hoe is dit weg van die huis af? Alles alright, nuwe huis? It's actually my eerste keer bietjie weg van die huis af, so dit is nogals 'n aanpassing, maar dit raak elke dag net beter en beter. Ja, so ek myself altyd sê dit gaan nie oor hoe ek hier so soos my environment, maar soos vir myself as 'n speler, so ek raak elke dag beter en beter, so ek's happy. Hulle sê mos normally as jy weg van die huis af groei jy meer, want jy is nou, is jy in jou eie habitat, jy groei meer as jy, want jy moet nou aanpas by dinge wat jy nie gewoond is, né? Ja, nee, dit is waar, dit is waar. Ja. Sê vir my Bobby, hoe's die setup in Griquas? Jy was 'n bietjie in die setup by VP. How's the setup there? Wat is verskillend? Die setup hierso is bietjie anders as WP, onthou. Daar het ons mos nou klomp mense, klomp spelers. Jammer, klomp spelers is in die Kaap. Enige tyd kan ou gou vinnig beach toe gaan, kan malls toe gaan, kan na wynplaas toe gaan dit. Maar hierso, as jy soos van dit, dis maar van hier af oefening toe, terug, maak kos, kuier saam vriende en soos obviously Stormers is nou 'n groot klub en of groot unie en goed. So kan ek nou sê die facilities is dieselfde nie. Obviously VP het nou se facilities 'n bietjie beter as so by die Griquas. Ja, gaan. Bobby, Griquas Currie Cup. Hulle is altyd goed in die Currie Cup. Hoe sien jy jouself as die game soos Myles nog gevra het? My Myles nog gevra van die koopman, hoe is hulle gameplan totaal different van die Stormers af? Want hulle wil meer gefokus op Currie Cup, maar die Stormers fokus op URC en Super Rugby en alles. As hulle die gameplan dieselfde of ek weet ek kan seker nie dit verklap nie, maar nee, ek kan nie dit verklap nie, maar soos 'n ander manier hoe die WP nou wil speel, nee. Ons ken mos nou die WP rugby, ons het die John de Jongs, die Cheston Colbys, daai ouens wat lekker aanvallende rugby en soos hierso by die Griquas, dis die nuwe coach hierso Pieter Berg, hy implementeer maar dieselfde, hy wil 'n hardloop tipe game speel en dis wat vir my pas van dis hoe ek speel, so dis hoekom ek dink ek sal goed inpas by die soos as jy kyk at die Currie Cup was deur, né? Currie Cup die Griquas en die Pumas. Total different rugby wat hulle al die jare speel. Die Griquas het ook destyds gefokus op groot voor, pak aan, maar as jy kyk at in die Currie Cup en total aanloop rugby soos niemand het ken nie, van kan ek sê, van dis waar die Pumas ook sy rugby toe gaan bluf, van ek dink hy is the way to go nou om net op aanloop rugby te speel, as wat om jy altyd stamkarretjie voor te speel. Ja. Ja, Bobby, jy sê is minder om te doen aan die ander kant, want ek sien jy op Instagram met die minder selfies daar so gevat van, hier by VP wil speel, het was as selfies elke dag, maar nou is ek net rugby kos maak en gaan slaap. Ja, dis maar nou, ek voel soos 'n huisman nou. Maar hoe was die ontvangs en wie is jou roomie, moet jy jou eie plek kry of hoe werk dit? Ja, nee, soos die ontvangs hierso die Sondag toe ek hier kom, ons bly paar spelers bly saam hierso by dit is soos 'n groot huis met 'n kombuis en alles, dan bly ons almal ons spelers hierso saam. So ja, ek moet sê die Sondag toe ek hierso, dit was die dag na interskole, toe ry ek die oggend op en toe kom ek hier aan die middagse kant hierso.
Die ontvangs was baie lekker geweest. Soos die almal was gemaklik. Die ouens het hulle voorgestel aan my. Ja, my rondgewys was dit en was dit. En ja, soos die ouens was baie nice geweest. Zeg maar my, Bobby, of course, dis mos nou jou off-season. Hoe's die preparations daar by Griquas? Wat doen julle? Hoe werk julle week, Monday to Friday? Ja, nee, soos dis maar rof. Soos vir die eerste twee, dis nou week 4, ja. Die eerste 3 weke het ons maar elke dag, soos van maandag tot Vrydag ja geoefen. Die harde week ingesit en soos vir 'n ou wat nou van die Kaap af kom waar ons op seevlak is en hierso waar ligdruk is, was dit nie maklik in die begin met die fiksheid en goed nie. Soos bietjie swaarder asem gehaal, gouer moeg geraak, maar soos dis maar net om aan te pas en gelukkig het ek nou al hier aangepas, gelukkig. Raak dit nou nie makliker, dit is nog steeds, die pressie is nog steeds baie erg, maar het raak nou bietjie makliker, skry daar nou 'n paar dae af nou. En oor 'n week dink ek dan kry so vir 'n week ook af, ja, dan kan ons bietjie huis toe gaan en so. Oh, Okay, nou wanneer begin die season, Bobby? Wanneer begin die Currie Cup season? Want ek Pre-season. sien die under 21 dit mos nou die naweek begin. Wanneer begin? Die Currie Cup season begin eers volgende jaar Feb. Die Griquas speel nou hierso in die Toyota Challenge, en dit begin volgende maand, iewers in volgende maand, einde volgende maand iewers. Okay, cool. Yeah, and so of course ons moet nou 'n bietjie van die interskole scores praat. Dinas, wat is die interskole scores? sorry, Bobby, was jy by laerskool of gimnasium? Nee, ek was nie by Gimmy, ek was by laerskool Nieuwedrif. Dis so 'n klein skooltjie. Klein paarskooltjie daar. Nieuwedrif. Oh, jy was in Nieuwedrif. Ja, nee, Nieuwedrif, ek ken Nieuwedrif. So jy aan jou agterkant was jy eintlik 'n MP supporter. Baie van my vriende, ja. So ek ondersteun. Ja, want ek weet nie baie Nieuwedrif se kinders gaan mos Noorderperel. Noorderperel, ja. Yes, maar ek gou net ek weet of die telling weet van Sarah van Paulus en Noorderperel. Al wat ek weet is NP het gewen mos. Ja, hulle het gewen wat ek gesien het, ja. Die telling was ek was self ja nie, maar ek hoor die telling was 11 of 12-0 halftime NP se guns. Ja. Die eindtelling was 21-12 in NP se guns en as ek moet nou was nog 'n interskool gewees, as die genote in Swartland. Die genote het gewen 20-12. Ek sien hy was net so groot. Ja. Maar die interskole was laat vorige week weer hier in Weltevrede. Ja. Was 43-7. Bobby, ek wil nou iets gevra het, maar Myles kan. Yeah, so of course with the inter-schools, Paul has got a lot of inter-schools. For those of you who don't know, I think we're moving towards the primary school inter-schools now. So we first had Charleston Neil in Wellington. Hulle was die eerste inter-skole wat gespeel het. Then we had Boys Eye en Gim. Bobby, wat sê jy van 'n try gou? Ek wil net jou experience hoor. Jy's mos 'n rugby expert. Rugby kenner. Ek sê niks, dan is er niks. And it was Boys Eye and then we had KN and New Orleans, they played. And then we had Paulus and Charleston, Paulus and NP that played. Charleston Neil in Bell. And then we had Charleston Neil in Wellington. Charleston Neil Wellington, and we had Genote and Swartland. So I think those are most of the high schools done now. With all the inter schools. So congratulations to all the schools that won. And you were sure that the Paarl and the Wellington team won the inter schools. Yes, Bobby, ek wil net wil sê, hoe voel het om 'n bietjie diamante te ry? Wat hulle hoe ek wil weet soos baie mense wat nou nooit in Kimberley is, hulle sê altyd hy's die diamante wêreld. Gaan die spelers beteken na die myne of na die gat of hoe kan ek sê? Hoe is dit reg? Ja. Gaan kyk jy wat of hoe werk dit? Die mense sal nou nie soos as 'n groep gaan nie, maar soos ons het nou die ouens wat nou nie is hierso, ons het gesê ons wil dalk nou in wanneer Woensdag is ons af
dan wil ons nou 'n bietjie gat toe gaan en nou kyk want ek was al 'n paar keer in Kimberley maar ek was self nog nooit daar so nie en dis actually naby hier af waar ek bly so ja. Yes, man. Bobby, so last and so over the past, I think 3-4 games or the international games, we saw that rugby is taking or has taken concussion as a very serious thing, even if it's a light head tackle of iemand sê gekry met die kop. Hoe as julle so oefen en kry julle like praat hulle oor advice behalwe nou net practicing on the field, you get a lot of like speeches and talks about looking after yourself with concussions. Ek het 'n bietjie opgebreek maar ja, soos concussion word nogals bietjie eerder soos baie eerder opgevat van ek kan onthou toe ek nou 2-3 weke terug hier aankom toe moes ek 'n concussion toets tipe ding doen maar dit verskil maar van mens tot mens soos maak 'n voorbeeld soos hulle sal vir jou 6 nommers noem en dan moet mense dit soos 8 uit terug sê en soos ek kan nie baie goed vinnig onthou nie so dit help ook vir die mense maar dit help ook vir die fisio die tipe mens wat nou vir jou wat van jou span dat weet hulle nou okay luister hier is die toetse dis die toetse Bobby kan nie so goed onthou en obviously as 'n mens nou vir 'n concussion toets gaan hulle vir jou vra en dan kan die fisio ook maar net wys maar luister hy doen dit en dit in sy toets gedoen terwyl hy nog heeltemal reg was in sy kop so ja ek weet eintlik nie soos verskil maar Sorry Myles, op 'n punt van concussion. Sarah is daar iemand dood by Provincial Rugby as gevolg van concussion. Wow. Ek dink ek het vanoggend gehoor my kollega van Stellenbosch. Hy sê hy was 'n kop-aan-kop botsing. yes, Hy speel die ook so vleuel tot ek dink as Kloeties wel. Toe hy kop-aan-kop botsing, toe was dit obvious hy eerste minute dan voel sy maar is reg. Ja. So normaal as 'n concussion dan voel sy sometimes is reg maar dan is hy mos reg. Ja. Toe het hy net omgeval op die veld en groot skuur toe. Die sonoggend sy dood. Jeez. yes. Bobby, lastly, what is your scores this weekend for the Springboks against Australia? In New Zealand and Argentina. And then also New Zealand and Argentina. Let's hear what you have to say. Yes, ek gooi net my Betway scores hier weg, maar okay. maar ek kan dit nog insit. Dit is ook nou voel. Ek het gesê 32-19 vir Bokke en All Blacks, hulle is nou op 'n high. Ek sal sê hulle sal die Argentyne so ek sê dink gaan 'n 40-27 wees van die onthou Argentinië gaan ook nie maklik wees nie want mense het nou gesien in Australië hulle was nie maklik nie en hulle is actually goed as hulle nee ja een keer ek kan nie onthou nie hulle Australië 2 keer kom Bobby, yeah, I mean thanks so much for baie dankie vir jou tyd. Ek weet jy was een keer jy sal klaar vir 'n interview. Maar ja, voorspoed met die nuwe tuiste. At least is die coach mos van Wellington so julle kan lekker bond. Ja, lekker bond. Maar ja, thanks so much and good luck with the new home at Griquas. And all the best. Ons hoop jy sien ons team jou met 'n starting nommer 9 vir die nuwe seisoen. Kyk maar. Maar weer baie dankie dat ek op die show kon wees. Ek waardeer dit. Cool man. Thanks Bobby. Thanks so much. Yeah, Bobby Alexander from I like how it makes it so easy to chat to more than one person. Yeah, so that was the rugby. So we did the provincial. Oh, of course, before we finish the rugby, the under 18 A's and the under 18 South Africans is the rugby team, the SA teams team. I was there on Friday watching the rugby at Gum, and I can tell you that SA rugby is so organized. Like those kids are so looked after. Like there were guys with walkie-talkies, 5 minutes left, 3 minutes left, warm-up clothes, togs, like kit. Like it was really mind-blowing, professional. Myles, om eerlijk te wees, alle jaren, en als je mooi kijkt, toen laat ze nog aan de 18 coaches, dat is nog bij de under 21's,
van hy het af nu wat ek kan onthou is Suid-Afrika rugby van as jy kyk ook Pieter de Villiers was under 21 coach. Hulle het die World Cup gewen. Soos as ek het al baie ouerige mense wat gehoor wat ook al gesê het al. En 18 en 21 as die beste op vorm altyd. Hulle wen altyd die World Cup of hulle is altyd by die finals uitkom. Maar nou kyk jy na in 21 waar verdwyn hulle uit. As sien sy nie seker die helfte van hy squad uit is. Nie een van die in Indisie en as sien sy oor 3 jaar die draf vir Skotland uit. Ja. So hy is net altyd my concern. Waartoe gaan die leiers altyd na onder 21 as skielik hy hoor sy nie meer van dat en van dat na 21 oor 3 jaar as hy 24 jaar oud hy hoor sy ry die draf vir Skotland uit deel van Engeland uit. As net hy is concern. My also made me realize toe ek daar was. Ek het saam iemand daar gepraat en it made me realize that South Africa has got so much rugby, provinces and schools and clubs, and I only realized that you actually have to be really good to be in the Springbok team. Like out of every, van al die rugby spelers in South Africa, you get picked for the top 50. I mean, that's like crazy if you think of it. Sy moet trots voel, soos toe hulle Keenan Moody, ek het nie myself met hom gepraat, ek met sy broer gepraat. Hy moet gehuil het van... I mean, it's like imagine, like hy moet huil. Dream come true. Van uit hoeveel met duisende mense wat rugby speel in die hele land, as hy die top 15. The other thing is, of course, and then tomorrow they're playing again. So, guys, 1:30 at Gum High School. You can go watch the SA under 18 and then the SA under 18. The entry fee. It's for free. It was for free. You can walk in there. You can go to the stadium. I was standing. Maar the weather Friday was 'n bietjie nice, man. Ja, ek het gereën, so toe gaan staan ek maar daar by die bokke. But I mean, tomorrow it's free. You can go join. It's really, I mean, it's a really the cool display. So that was all of the rugby, and then international this weekend. Of course, we have our normal Ahtlete in the team. Yes. Right. So we're going to speak to Angus Solomons if he joins, but we're just going to speak about the other sports as well. We have the netball. We chatted a bit about the netball. Bianca De Vere and Nicoline that will be there. And then the other sports. What did I say? Renfred Sevens. Yeah, the Sevens also. They're in Los Angeles. Renfred and Miller Duplessis overseas in America. We spoke about the Kane and Moody call-up. And then cricket. Yeah. KP. Mr. Keegan Peterson is in England. Dit was in by dag 3, toe hy amper weer dieselfde brilliantjies gevat het wat hy in die eerste toets gevat het. Maar ongelukkig en misgevang, maar toe hy voorgeskoor, dan hy self spyt wees oor die soort wat hy gespeel het. Yeah, 100%. So yeah, Keegan Peterson, good luck for the 25th. The second test is the 25th now. Yes. So good luck to Keegan as he's in the starting lineup. So Keegan Peterson representing Paarl there. Yeah, and then we just waiting for Angus. So why are we talking to Angus Solomons? He is a swimmer, and he is in. He swims for Turkish. And yeah, they were in the UWC this weekend for the SA Champs, University SA Champs, and Turkish won. Ek wil graag weer swemmer, want as dit so koud is, hoe maak hulle? Yeah, no. Yeah, hoe diep is in die koue? No, it's crazy. It looks like Angus is here. Let's check to Angus quickly. So Angus was just put on his video. But it's Turkish, probably the receptionist was nog GPRS, I'm joking. Hy is onder die water. Yeah, but that is so, and this weekend, you can go to the Dal to watch rugby while we wait for Angus. Angus, can you hear us? Angus, wow. Okay, well, Angus. Then the under-21, congratulations to Ethan James. He's the captain of the VP team. He was also playing this weekend. They thrashed the Sharks in their their opening match for the under-21s. And there are quite a lot of people from Paarl in the under-21 setup, but we'll give their names in the next show. What is Angus? Are you struggling with Angus? Angus, wow. They will need to connect their mic and camera before you can add them to the stream. Okay, let's just try and get Angus. Angus, wow. Angus is seker nog onder die water. Ja. Angus, dan is die swembad uitklop.
Hey, Angus, can you hear us? Ja, ik kan je horen, maar ik denk ik kan Cool, mijn camera... man. Your camera. Do you still have your swim cap on, or can you put on your camera? ik ga mijn goggles afhalen. Yeah, take the goggles off and the swim cap, and then Yes, you can yes. chat to us. Ik zie je nog net van Myles. Hij is zeker nog niet zwembad nog. People, there you off again. Had to stream. Oké, dat lijkt als ik mijn camera aanzet en dan mute mijn mic. Oh, wat gaat hij weg? Okay. Anyway, Angus, we'll put a photo of you there. How was this weekend? So, and also just quickly by way of introduction, I haven't chatted to. There we go. We haven't chatted to you before. Why are we swimming, and why are you swimming all the way in Tukkies? Ja, ik was geleerd zwemmen toen ik al 7 jaar oud was. Aan de achterkant van ons huis was het een klein pool gehad. My pa het by ons self geleer swem, so ek het net toe ek graad 7 was, graad 4 was het ek actually begin competitively swem. Maar toe ek graad 7 was, toe het ek actually by een gala soos al die records gebreek, soos letterlik alles en toe dink ek, okay, ja, maybe a swim vir my en toe vat ek het net verder en toe, ja, ek is ook maar een van die beste swem universiteite. Yeah, and primary school and high school? Ek was by Laerskool Drakensberg en by William Lloyd en toe gaan ek hoor jongenskool toe, Paarl Boerdery. Okay, yeah, so why are you hoekom swem jy in Tukkies en ek meen En nie by UCT Ja, IWK. of IWK. Op die tyd was het nou actually COVID. Ek sou mos nou actually Amerika toe gaan het vir die scholarship goed. Maar op die tyd het was UWC se pool ook nog under construction en alles. En toe my coach Isaac, Adrian Kok. Sorry, Someone knocking on your door. is die housemates wat ek moes aan bly, but ja, en toe het ek saam met my coach gepraat, het my gesê dat coach Rocco is een van die beste coaches daar buite en ja, toe het ek maar besluit om Tukkies toe te kom. Okay, so how did you do this? How did you do this weekend, Angus? So you, of course, swam for Tukkies. Congratulations! I see your team won gold, and Stellenbosch University came second. What strokes are you swimming, and how did you do? Yeah, and how many races did you race? Ja, well, transferring to Tukkies, like, hulle het baie hoë expectations. Hulle sê maar ons moet so vir 5 events inskryf. So ek specialize meestal in borsslag, breaststroke. En ek het maar 50, 100, 200 borsslag gedoen. 50 fly, 50 free en alles dit. But in en uit het ek daarom alright gedoen. Was bietjie nice om weer terug by huis te wees en WC se kant. En ja, ons het maar deurgedruk. Coach het vir ons gesê ons moet maar net die mentality het om ons beste te gee. En dis wat ek kan doen het. And Angus said for me, of course, swimming highly physical. You have to probably eat right, and you probably have to be very physically active in the gym. Sê gou hoe lyk jou week Monday to Friday? Are you study jy ook daarso? So class and van ek meen as you say they're quite demanding with the swimming. Hoe lyk jou schedule in die week? So, wel, ons swem 2 keer 'n dag en ons swem 6 keer 'n week. So my schedule is baie tight. So as maandagoggend is al seker 5 uur, 6 uur in die water en dan in die middag. Ja, in die oggend is ons in die water en na oggend gaan ek straight campus toe en dan na dit moet ek terugkom kos maak of net kos prepare en dan gaan oefen, terugkom van oefening af en dan kan ek maar eers 'n bietjie eet. But ja, it's a busy schedule. Ons het daarom die privilege om 'n heated pool te hê, but ook met load shedding het ons maar 'n bietjie challenges gekry. But ja, het beïnvloed maar vir ons, maar ons het maar probeer deurdruk en alles wat ons kan doen. So ja, dis maar 'n busy schedule. Ek probeer maar net om nog te survive. Ek wil nou net vra, hoe adapt jou life as dit so koud is? Ek weet nie hoe koud is dit nou onder nie, maar as dit nou load shedding is en die water is -10, hoe prepare jy vir jou mentally self by? My coach het altyd vir my gesê, it's word anyways not so waarvoor worried jy, die water is koud. So ons dag maar in, ons probeer maar net, ons druk deur, ons probeer gewoond aan dit te raak, so ja. Angus, gou die twee vrae. Wat swat jy? Wat studie jy aan die ander kant? En ook hoeveel ure per dag is jy in die swembad? Ek doen nou my eerste jaar in intermediate phase teaching education. So nice. En ja, en ek is min of meer 4 ure 'n dag in die swembad en plus 'n uur en 'n half in die gym.
Oh, Jeez, okay. ja, meneer sterkte. Yeah, and except for the Olympics gold medal, what are the big dreams? What you're working towards? Ja, I mean, ek het al deur die ranke gegaan, SA skole, ek het al my land gerepresent by die juniors. So ja, obviously is Olympics mos maar nou 'n doel wat almal mos nou wil hê, but elke keer as mense vir my sê, gaan hulle my by Olympics sien, as ek net soos like Olympics is tough. Ek sal seker gaan, maar ek sal seker net gaan om te gaan kyk. But alles wat ek al dusver gedoen het, is maar net om te verbeter waar ek kan, PB's op te sit en ja, doen maar net elke dag my beste. Yes. Cool, dude. So, of course, Tukkies, het jy mos nou die World Champs gewen. Wat is, hoe lyk jou jaar nou van, we going towards the end of the year? Of course, kry jy vakansie. Wat is jou schedule nou? Watter kompetisies gaan jy nou weer vir swem? Ons het nou 16 weke preparation gehad. So die USL was nou die main event. So ons kry nou 'n week af en dan na dit begin ons 'n nuwe phase, 'n nuwe blok. So dit gaan nog tougher wees, but closer aan Desember dan sal ons seker die short courses en die long courses uitsout op ons eie. So ons kyk maar, ek visit die huis seker net 2 keer 'n jaar. So 1 Desember sal ek weer die Weskaap sien. Inges het 'n vraag van as jy nog vir iemand wil leer swem, maak 'n voorbeeld vir my wat nog nie kan swem nie. Hoe sal jy nou wat sal jy iemand se input gee wat wil miskien vir 'n kind wat graag wil leer swem? Yeah. Hoe sal jy nou vir hy seun of hy meisie sê wat moet hy doen of wat moet hy glo van ek weet jy moet 'n paar groot longe hê eerstens om te kan swem. Ek was al actually deel van die programs wat ook groot mense ook en ook die klein kinders leer om te swem, but die main ding wat ons eerste vir hulle sal leer is om hulle koppe soos onder water te sit en net soos comfortable te word om onder die water te wees. En as jy nou onder water is, net om klein bubbles te blaas uit jou mond uit, rustig te wees en ja, soos net in en uit asem. So ons leer maar net dat hulle eers comfortable moet word. Okay, soos Myles, miskien maak of Myles dinge kan swem, nee, as jy moet kyk, like soos 'n krab wat in die water is, as die hele water is. So dit is net vir hoe baie mense dink hulle kan swem, nee, maar as jy van alle dinge as jou arms kan swaai, kan jy swem, maar as jy straks wat jy moet doen, dis kom ek net vir jou vra hoe prepared jy vir jou of veral vir kompetisie. Hoe maak jy jou mentally sterk van so weet maar nou kyk enigiets kan gebeur. Jy kan as net miskien asemhaling as jy meer regie. Hoe kontroleer jy dit? Ja, soos ek sê, dit is maar 'n mental effect wat in dit speel, but soos hoe meer jy fight met die water, hoe swaarder gaan dit wees, hoe moeiliker gaan dit wees. So ons probeer maar altyd om smooth met die water te wees, saam te speel met die water, but as dit kom met preparation, die van elke dag oefening toe gaan, iemand van dit nie is lus is om oefening te gaan, dit gee vir jou hy confidence boost, you know, om net jou beste te gee om te weet dat okay, dit jy hard miles ingesit, dit jy hard sweat en tears ingesit en jy gaan net jou beste kan doen. Yes, quite. Engels, sê vir my, last question, was jy by 'n klub hier in die Paarl en ek weet daar's 'n paar swemklubs in die Paarl en baie ou klubs. Het jy vir 'n klub geswem? Ja, Paarl Aquarius was my alma mater, een van my beste klubs. My broer het ook daar geswem, so ek het maar deur die ranke gegaan met coach Isaac. Ja, maar die club is quite 'n ou club, né? Dit is quite 'n historical club in Paarl. Yes, ja, hulle is al lank al gestig en alles, so ek bly om dat ek daarom deel van hulle kon gewees het. Inges, sorry, laaste vraag van my kant af. Soos 'n goeie swemmer wat jy is, né? Dink jy waterpolo sal jy dit kan doen? ek het actually nog nooit waterpolo gespeel behalwe as ek weet Paarl was ook mos een van die topspan in waterpolo. Ek het dit een keer probeer, maar ek het amper verdrink. Ja, waterpolo is dit kan water bly, want dit moet mentally first fix as om waterpolo te kan doen, hè? Ja, waterpolo fiksheid en swemfiksheid is twee complete different dinge. So ek weet nie, maybe ek sal either die bal in die rugby sal aanvat as 'n arm in die pool te wees en waterpolo. That's right. Engels, quickly, last question before you go. Do some name dropping there of Aquarius swimming teams, some of the people that you think like really achieved high levels of success for swimming in Paarl and Wellington at Aquarius.
Ja, Rida Show is een van my spanmaten wat actually ook nou hier is by Tuks. Mark Pekeur is een van ook nou is by Paul Boys hy ook nou matriek. So as kyk ek maar oog uit vir hom. Annika, Jaden, Williams, almal van hulle. So as maar 'n paar jong mense wat ek saamgeswem het wat nou actually, bietjie exposed word. So good luck met hulle. Alright, cool. Ek sal maar wel 'n bietjie dop hou. Angus, thanks so much for your time, dude. It would be nice to see you. But it looks like Turkeys. Yeah, I think at Turkeys you're still on GPRS. Anyway, dude, thanks so much for your time and we chat soon. Good luck with the rest of the season. Thanks for having me, guys. Cool, thanks, Angus. Thanks for the opportunity. Okay, bye. Yeah, guys, so that was the sports show. That was pretty cool, Eugene. Yes. Three guests in 1 hour. Quick. We don't have to make a seat and comfortable. And we've got the names popping up and the photos here by the ghost. Very nice. Oh, very nice. Yeah, guys, so thanks so much for joining. It was really, really fun. We said an hour and we had 15 minutes. Yeah, which is very cool. Join us next weekend, Monday. And if you have, like I always say, questions, if you have recommendations, if you have comments, if you have people we want to chat to, if you have scores, especially when it comes to the sports that are not as well known in Paarl, Yukskei, volleyball, I see table tennis is picking up, rollball. So if there's any sports that you want us to chat to, you can send up your updates to the WhatsApp line. Dean, what's the number? 064 681 0298. What's the number, Dean? 064 681 0298. Guys, yeah, thanks so much for joining us, and we'll see you next week, the same time. We're going to be consistent about this because we've got everything sorted out now. Yes. Okay. Thank you so much for joining. We'll chat to you next week. Bye-bye. See you at the Dal. Salutas.